Ayan, nagluto na naman ako nito. Ayan, kain tayo guys. Mukhang sunog na yata. Ay sus! Ang sarap, sarap, sarap. Ang sarap. Ayan o. Sus, 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 sus. Nilagyan ko yan ng kalamansi. Ayan. Sarap yan guys. Yummy, yummy. Kain na naman tayo guys. Snack lang. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Kain, kain. Ayan.